基督降临前第1周的蜡烛是恩典的蜡烛，感谢上帝，天地万物的创造者，创造诸天，铺张穹苍，将地和地所出的一并铺开，赐气息给地上的众人，又赐灵心给行在其上之人的上帝耶和华。借着恩典仁慈的上帝赐下他的独生子，使每个堕入罪孽的人都不知灭亡，每一位信徒都因耶稣作为弥赛亚的到来而得到救恩的恩赐。欢迎恩典之光的蜡烛。道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。主内弟兄姊妹平安。Shalom Bapak Ibu yang di dalam Tuhan. 今天感謝主嘅恩典，今早晨自家行超接咗下嚟一同敬拜主。Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. 雖然可能自家行吹舞卡，感謝主嘅恩典伴自家嘅機會。Mungkin kita masih ada di rumah, tapi kita puji syukur kepada Tuhan karena memberikan kita kesempatan. 認出主嘅美身，自家行都見半日仍然吹主嘅恩典中。Hanya oleh karena kebaikan Tuhan kita masih di dalam Tuhan pada hari ini. 全係上帝嘅美身。 Sungguh semua ini adalah kebaikan Tuhan. 也請弟兄姊妹起來，自家開始今早晨嘅崇拜會。 Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan memulai ibadah pagi ini. 用自家嘅信心，自家宣告。 我哋應該幫助係從初天地萬物嘅神而來，今早晨嘅崇拜會係奉信父、信子、聖靈嘅名開始。 Dengan iman kita katakan bahwa pertolongan kita ia dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ibadah pagi ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita masuk saat teduh.这一神，他的道是完全的，耶和华的话是炼净的，凡投靠他的，他便做他们的盾牌。除了耶和华，谁是神呢？
除了我们的神，谁是磐石呢？唯有那以力量束我的腰，使我的行为完全的，他是神。 Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah pengikat pinggangku dan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Amin. Amen. 大家來向主歡呼，歌頌佢嘅名，榮耀主嘅名，向主歡呼。 Mari kita bersorak untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.主耶稣，我救主，无一人能像你。我愿一生全心赞美你奇妙全能的大爱。你是我安慰我避难所的力量，我的一切，每个气息，永远不住敬拜
弟兄姊妹請坐。 Bapak Ibu silakan duduk. 而家來向主各人認罪禱告， Kita akan berdoa bersama-sama doa pengakuan dosa. 求上帝赦免自家一切嘅過犯， Mohon Tuhan mengampuni segala dosa kita, 使佢彰顯自家嘅敬拜蒙主喜悅， sehingga ibadah pagi ini bisa memperkenankan hati Tuhan. 和自家來各人來向主認罪禱告。 Mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan.主啊，我哋滿心感謝你， Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. 今早晨再次我哋謙卑嘅心來到你嘅寶座前， Pagi ini sekali lagi kami datang dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu. 我哋帶出謙卑嘅心而來敬拜主耶穌。 Dengan kerendahan hati kami ingin beribadah kepada Tuhan Yesus. 但是先能求上帝再次用主耶穌嘅寶血赦免我哋嘅罪過。 Pertama-tama kami mohon sekali lagi Tuhan Yesus dengan darah-Mu yang kudus menyucikan kami. 使我哋今早晨配得來到你面前來敬拜你， Sehingga pagi ini kami layak untuk menyembah-Mu. 讓我哋嘅敬拜一妥善喜悅， Sehingga ibadah kami bisa memperkenankan hati 榮耀 Tuhan. 主嘅名。 Bisa mempermuliakan nama 我 Tuhan. 哋把今早晨該崇拜會從開始到結束，交出你嘅體能嘅手中， Ibadah pagi ini dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. 主祝福與我哋同在。 Tuhan memberkati dan Tuhan beserta dengan kami. 無論在教會，無論在家中，上帝將看顧保守佢哋人。 Baik itu di dalam gereja ataupun di rumah Tuhan, Engkau sama tetap menjaga kami. 感謝主嘅恩典， Terima kasih untuk anugerah-Mu. 我哋同心嘅禱告， Kami bersatu hati berdoa. 係奉主耶穌的聖嘅名祈禱。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menang. 阿門。 Amin. 將會眾就起來，自家來宣告自家嘅信心，接觸嘅使徒信經。 Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 先用中文來宣告。 Kita akan membacanya dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 使徒信經，我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感應，又同真理瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間。第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖二公的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿門。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 會眾請坐。 Bapak Ibu dipersilakan duduk. 自家在創立首詩歌，不要耶穌基督，佢係配得kita敬拜嘅主。 Kita akan menyanyikan pujian, hanya Yesus yang layak disembah. 因為主耶穌已經來到呢個世界，捨身流血係救贖自家。 Karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia, telah mencurahkan darah yang kudus untuk menyucikan kita. 主耶穌配得自家敬拜嘅主。 Tuhan Yesus layak untuk kita sembah. 自家嚟唱呢首歌。 Mari kita nyanyi bersama. 唯有耶穌配得敬拜。 Hanya Yesus yang layak disembah.
耶稣，你呢是瞎眼看见，耶稣，你呢医治伤心人，耶稣，你有权柄释放，叫不可能变为可能。耶稣，你呢是瞎眼看见，耶稣，你呢医治伤心人，耶稣，你有权柄释放，叫不可能变为可能。唯有耶稣，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，他能随着心生机。耶稣无人与你相比，唯有耶稣掌管全地，无人与你相比，唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，他能使罪心生机。耶稣无人与你相比，你是配得，配得尊崇和赞美，你是配得，万物敬拜你，你是圣洁，你是圣洁，圣洁，圣洁荣耀在全地，你是圣洁，圣洁，以圣洁装饰敬拜你。愿尊贵荣耀权柄和能力都归全能神，愿各族地方万国和万邦敬拜神羔羊。你是配得，配得尊崇和赞美，你是配得，万物敬拜你，万物敬拜你，万物敬拜你。阿門。主耶穌係配得自家敬拜，已經做了個安泰個神跡。 Sungguh layak Tuhan Yesus untuk kita sembah karena telah mengadakan mujizat yang begitu besar. Jika lihat itu di ton kai kin bun, Selanjutnya kita akan membaca firman Tuhan. kini jika so itu cue, ki choi si pian jit pak jit sip kiu pian, ti jit jet tu do ti chit jet. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 7. Sen jung jung boleh tu. Kita baca dalam bahasa Mandarin terlebih Si dahulu. pian jit pak jit sip kiu pian jit to chit jet. Ti jit jet 行为完全，
遵行耶和华律法的，这人便为有福；遵守他的法度，一心寻求他的，这人变为有福。这人不做非义的事，但遵行他的道。耶和华，你曾将你的训词吩咐我们，唯要我们殷勤遵守。但愿我们行事坚定，得以遵守你的律例。我看重你一切的命令，就不至于羞愧。第七，我写了你的公义的判语，就要以正直的心呈现你。Amin. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Amin. Selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tema hari ini adalah bersyukur atas firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Ajaib Firman Hidup. Dari firman
親愛嘅弟兄姊妹們平安，感謝上帝，賜給建造神嘅每個機會，一同嚟敬拜，嚟分享上帝嘅法。 Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pagi hari ini kita bisa bersama berkumpul untuk menyembah Tuhan dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. 而家朋友聽上帝嘅法，分享主嘅真理之前，這個求上帝嘅靈幫助，這個帶頭禱告。 Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus menolong setiap kita akan masuk dalam doa. 現在天父爸父，我哋滿心感謝你。 Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. 建造神，我哋有每個機會一同來領受聽上帝嘅法。 Pagi hari ini kami punya kesempatan yang baik untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. 我哋求神靈幫助我哋每一位， Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. 使到我哋唔單單聽分享， Kami bukan hanya mendengarkan sharing firman Tuhan, 但係我哋要遵行上帝嘅命令。 tapi kami pun boleh melaksanakan firman Tuhan. 求上帝教恩感恩有兩位嘅僕人， Kiranya Tuhan menolong kedua hamba-Mu ini 傳講一個心意， untuk menyampaikan isi hati 操 Tuhan, 超我哋每一位， memberkati setiap kami, 堅固我哋嘅信心， meneguhkan iman kami. 使我哋有力量， Berikanlah kami kekuatan, 同心禱告， kami sehati berdoa 奉靠主耶穌的聖嘅名， demi nama Tuhan Yesus yang menang. 阿門。 Amin. 親愛嘅弟兄姊妹們， Bapak Ibu Saudara sekalian, 什麼人是要感謝上帝嘅法呢？ mengapa manusia perlu bersyukur atas firman Tuhan? 因為上帝嘅法係真理， Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. 係上帝賜予顯現在主耶穌基督。 Karena Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus dinyatakan. 因為上帝嘅法係法則， Karena firman Tuhan itu adalah hidup. 了法嘅就係主耶穌。 Yang hidup itu adalah Tuhan Yesus. 約翰福音14章第6節咁樣講， Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 berbunyi 佢 demikian. 講我係透露真理生命， Dia katakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. 人生是要了法嘅上帝， Manusia memerlukan yaitu Tuhan yang hidup. 根本係個信靠嘅上帝， Sekarang kita yang bersandar kepada 係 Tuhan. 讓唔係嘅上帝， Tuhan yang bagaimana yang kita 係 percaya? 法則嘅上帝， Dia adalah Tuhan yang hidup, 從死裏復活嘅上帝， yang bangkit dari kematian. 要加嘅法， Dengan firman-Nya 佢講是個大地， memberitahukan kepada kita 要加嘅法， dengan firman Tuhan. 是個認識主耶穌係真理， Baru kita mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah kebenaran. 主耶穌係道路。 Tuhan Yesus adalah jalan. 在主耶穌裏有盡神嘅得救， Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan kekal. 在主耶穌裏是個根本嘅人嘅法則， Di dalam Tuhan Yesus maka kita bisa hidup sampai sekarang. 上帝嘅法。 Firman Tuhan 剛才是個所讀嘅，主你已經讀了， yang tadi setelah dibacakan oleh pemimpin pujian. 所以呢個詩篇第129篇第1到第7節， Di dalam Mazmur nomor 119 ayat 1 sampai yang ke-7. 我冇把佢重複翻讀， Nah, kita tidak membaca ulang. 但係請聽姊妹們注意， Tetapi setiap kita boleh memperhatikan 根本就是自己分享嘅兩個太重要點。 yang kita renungkan pagi hari ini ada dua pokok besar. 第一點，上帝嘅法講是個大地。 Yang pertama, firman Tuhan memberitahukan kepada kita 就係人啊，每一隻人， dikatakan bahwa setiap orang, 世人享福， nah setiap umat manusia itu merindukan berkat. 人人求福， Setiap orang memohon akan berkat. 但在耶穌裏真實享福。 Namun di dalam Tuhan Yesus sungguh-sungguh kita menikmati berkat. 第一到第三節講是講到啥啲人生啊，世上按對所有嘅就係求福。 Di ayat 1 sampai 3 memberitahukan kepada kita bahwa semua orang dunia itu memohonkan berkat. 但係在主耶穌裏將真實祝福。 Tetapi berkat sesungguhnya yang ada di dalam Tuhan Yesus. 按當人按嘅自按嘅客推嘅人按個阿福或者祝福。
Banyak sekali orang menamakan anaknya dengan nama Ahok ataupun Afu. 名可以按多按讲， Nama boleh diberikan begitu indah. 但係如果冇了主耶穌家己同在， Tetapi jikalau tidak ada penyertaan daripada Tuhan 冇 Yesus, 了主耶穌嘅法藏在佢嘅心裏， tidak ada firman Tuhan yang tinggal dalam hatinya, 冇了主耶穌嘅法指示佢， tidak ada petunjuk daripada firman 冇 Tuhan, 了主耶穌嘅法改變佢， tidak ada firman Tuhan yang mengubahkan hidupnya, 佢冇領受主嘅法藏在佢嘅心裏。 dan dia tidak menerima akan kebenaran Tuhan yang tinggal dalam hatinya. 我將你的話藏在心裏，免得我得罪你。 Segala firman-Mu kusimpan dalam hati supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. 如果冇兩菜變菜寫嘅心裏， Jika kita tidak menerima firman Tuhan itu dalam hati kita, 上帝嘅話冇改變到你， maka firman Tuhan itu tidak mengubahkan kita. 所以是個信了主耶穌， Oleh karena itu kita yang sudah percaya di dalam Tuhan 我要 Yesus, 按樣渴慕嘅心， kita harus memiliki suatu kerinduan, 因為上帝嘅話 kerinduan akan firman Tuhan 改變是個人生， yang mengubahkan hidup kita, 只是是個愛行愛走嘅道路。 yang memberikan petunjuk jalan yang harus kita tempuh. 上帝嘅話 Firman Tuhan 是本是個祝福， memberikan kebahagiaan kepada kita 這是本是個享福。 dan juga memberikan kita untuk bisa menikmati berkat itu. 根本人世上嘅人 Sekarang orang-orang di dunia ini 按到求福， banyak yang memohon berkat 也按到得祝福， dan banyak juga yang telah mendapatkan berkat. 但係佢哋唔有享福。 Tetapi banyak juga yang tidak bisa menikmati berkat. 只有認識主耶穌， Hanya ketika kita mengenal Tuhan 只 Yesus, 有相信主耶穌， hanya ketika kita percaya kepada Tuhan 只有 Yesus, 主耶穌嘅法改變自己嘅人生。 ada firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. 上帝嘅道成為自己嘅腳上嘅燈，路上嘅光。 Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, 自己將要享福。 sehingga kita baru bisa menikmati berkat. 當自己要上帝嘅法成為自己腳上嘅燈，路上嘅光。 Ketika firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, 聖經講，自己都唔會偏路， maka firman Tuhan mengatakan maka kita tidak akan tersesat. 因為上帝嘅道指示自己， Karena firman Tuhan itu yang memberikan petunjuk kepada kita. 上帝嘅道壓拖自己，唔會偏左，唔會偏右。 Firman Tuhan itu yang memimpin kita sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 主耶穌嘅法藏在自己嘅心裏。 Firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita. 詩篇第1篇第1到第3節， Di dalam Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai yang ketiga, 佢講有福嘅人係點樣行？就係日夜分享思想上帝嘅法。 dikatakan orang yang berbahagia adalah yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. 佢好像一個樹木， Dia seperti sebuah pohon 種在一個河邊， yang ditanam di tepi aliran sungai, aliran air. 時常佢都要一個浇水， Sehingga dia mendapatkan kecukupan akan air. 都能結果子。 Sehingga dia bisa menghasilkan buah. 一年到晚都能夠從事結果子。 Dikatakan dia akan senantiasa berbuah sepanjang tahun. 親愛嘅弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 根本你自己信了主耶穌嘅人， saat ini sekarang yang kita sudah percaya di dalam Tuhan 或 Yesus, 者根本你將聽上帝嘅法， yang sekarang kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan, 根本你將認識主耶穌， sekarang yang kita sudah mengenal akan Tuhan 上 Yesus, 帝嘅法對你講： firman Tuhan berkata kepada setiap 你 kita, 呐求福啊， manusia memohonkan 你 berkat, 呐愛享福， manusia harus menikmati berkat. 單單在主耶穌裏將有福， Hanya di dalam Tuhan Yesus sungguh-sungguh mendapatkan berkat 因 itu. 為主耶穌是本自己能夠發出，能夠有生命。 Karena Tuhan Yesus memberikan kita hidup, memberikan kita kehidupan itu. 主耶穌是個新嘅主，
是神，是真，是法这个上帝 Karena。Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. 主耶稣吹响自己嘅呼求嘅上帝， Tuhan yang mendengarkan setiap seruan hati kita. 主耶稣聽出自己熱切心裏嘅內心所嘅苦難所熱切嘅壓力、熱切嘅情況，主耶穌啲自己向主呼求，上帝吹響嘅上帝。 Ketika kita dalam beban berat, Tuhan Yesus mendengar, Dia adalah Tuhan yang mengerti setiap kondisi pergumulan yang kita hadapi. 感謝上帝， Kita bersyukur kepada Tuhan. 當自己依靠上帝， Ketika kita bersandar kepada Tuhan, 上帝係可靠嘅上帝， Dia adalah Tuhan yang bisa kita andalkan. 上帝係跟自己同在嘅上帝， Dia adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. 所以按到嘅壞事， Sehingga walaupun banyak sekali kejahatan, 按到所做熱切嘅惡事， banyak sekali orang yang melakukan 熱 kejahatan, 切嘅罪。 banyak dosa, 要上帝嘅話講自己嘅實啲， ada firman Tuhan yang memberitahukan 要 kepada 上 kita. 帝嘅靈 Ada 提醒自己， ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. 要上帝嘅真理壓拖自己， Ada kebenaran Tuhan yang akan selalu memimpin kita. 使到自己每日都本主改善過來。 Sehingga kita setiap hari boleh diubahkan menjadi baru. 感謝上帝嘅恩典。 Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. 以前我一人快， Dulu saya juga demikian. 上去來幫拜所做嘅唔對， Kita berpikir dulu yang kita lakukan itu banyak hal yang tidak benar. 從細我都上主日學， Dari kecil saya sudah mengikuti sekolah minggu. 主日學智慧版別，我都就係打兩個細嘅度教。 Selesai dari sekolah minggu saya bermain gundu itu bermain seperti judi kecil-kecilan. 但係日過日，跟分享，跟反覆思想上帝嘅話。 Namun dari hari ke hari dengan firman Tuhan kita merenungkannya 上帝改變， sehingga firman Tuhan itu mengubahkan saya. 從細讀主日學，要犯罪，上帝改變。 Dari kecil sekolah minggu ketika berdosa Tuhan ubahkan. 到一段時間，上帝呼召我奉獻讀神學。 Sampai suatu saat Tuhan memanggil saya untuk mempersembahkan diri untuk sekolah teologi. 感謝主， Terima kasih Tuhan. 主耶穌呼召我， Tuhan telah memanggil saya 用一個話， dengan firman-Nya. 主耶穌改變我， Tuhan yang mengubahkan saya 用一個話， dengan firman-Nya juga. 主耶穌師傅本我， Tuhan Yesus memberkati saya. 要喜樂， Ada sukacita, 要平安， ada damai, 要智慧， ada hikmat Tuhan. 要上帝嘅話充滿了我。 Ada firman Tuhan yang telah memenuhi saya. 但係世界根本日 Namun sekarang kita semua, 脱離上帝嘅話， kita telah membaca firman 歡喜我 Tuhan. 哋上帝嘅話， Kita telah merenungkan firman 唔 Tuhan. 夠， Belum cukup. 既然很飢餓， Kita masih tetap haus dan lapar. 聖經嘅話在那個阿摩司書講世界都實啲。 Di dalam firman Tuhan dari kitab Amos berkata demikian. 阿摩司書第8章第11節， Di dalam kitab Amos 8 ayat yang 阿摩司書第8章第11節講世界都實啲。 di kitab Amos pasal 8 ayat 11 mengatakan kepada 佢講將嗰個日子啊， ada makanya waktunya akan datang 到嗰個日子，人啊，咩渴慕，咩飢餓，熱切那個食物，那個肉身嘅需要嘅食物。 dikatakan bahwa waktunya akan tiba bahwa manusia akan lapar bukan kelapar karena makanan, 但係飢餓飢渴上帝嘅話， tetapi mereka lapar akan firman Tuhan. 弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 根本你飢渴上帝嘅話冇？ apakah kita sekarang ini memiliki hati yang lapar akan firman Tuhan? 於是根本你需要上帝嘅話冇？ Artinya apakah kita sekarang ini memerlukan firman Tuhan? 你愛
尊敬上帝嘅話冇？ Apakah kita mau mentaati akan firman Tuhan? 因為上帝嘅話是你富足， Kan hanya firman Tuhanlah yang akan memuaskan. 上帝嘅話能改變人嘅人生。 Hanya firman Tuhanlah yang mampu mengubahkan hidup kita. 感謝主。 Kita bersyukur kepada 第 Tuhan. 二點， Hal yang kedua 世界看嘅 yang harus kita lihat, 就係上帝嘅話是人的生命。 yaitu firman Tuhan itu memberikan kehidupan. 人啊，冇了上帝嘅話，人就會行呢個死亡嘅路。 Manusia jika tidak punya firman Tuhan, maka dia akan menuju kebinasaan. 你就會在第4到第7節 Ini diberitahukan dalam ayat yang keempat sampai yang ketujuh. 講這個到啥地？ Memberitahukan kepada kita, 上帝用一個話， Tuhan menggunakan firman-Nya 是本這個生命， memberikan kita hidup 保障這個嘅人生嘅道路。 dan akan menjamin akan kehidupan manusia. 幾時呢？ Sampai kapan? 係將來麼？ Apakah nanti? 唔但將來， Bukan hanya nanti, 但係從今時到將來嘅時間。 tetapi dikatakan mulai sekarang ini, nanti dan sampai selama-lamanya. 上帝願人在這個嘅生命中，成為這個嘅主，成為這個嘅王，只要這個去領受上帝。 Tuhan selamanya menjadi Tuhan dan Raja dalam hati kita. 只要這個接受主耶穌做這個嘅救主， Dengan hanya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. 只要這個去敬畏上帝， Dengan hanya kita kita menghormati Tuhan. 這個愛渴慕上帝嘅法， Kita mau merindukan akan firman Tuhan. 上帝嘅法是本這個有力量。 Sehingga firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan. 主耶穌當本了嘅魔鬼試探之時， Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, 佢用上帝嘅法來回答佢。 Tuhan menjawab iblis dengan firman Tuhan juga. 馬太福音第4章第4節講這個到啥地？ Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan kepada kita. 馬太福音4章4節， Di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 4 demikian bunyi firman Tuhan. 耶穌切回答講：經上指出講，人發錯唔咩單靠食物，乃係靠上帝口裏所出嘅一切法。 Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 感謝上帝， Kita bersyukur pada Tuhan. 這個嘅上帝 Tuhan kita 係可靠嘅上帝， adalah Tuhan yang bisa diandalkan. 這個嘅上帝 Tuhan kita 係改變人生嘅上帝。 yang mengubahkan hidup manusia. 箴言書第6章23節， Di dalam Amsal pasal 6 ayat ke-23, 聖經嘅話咁樣講： demikian bunyi firman Tuhan. 人會改變係天，法治係講，順會改節批係生命改托。 Dikatakan karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. 以前講這個都話啲啊，上帝嘅話係咪好似上彈啊？ Dikatakan firman Tuhan itu seperti pelita 照亮這個嘅道路， yang menerangi jalan kita, 一節批這個， yang juga akan menegur kita 使到這個能夠行呢個生命嘅路， sehingga kita akan berjalan di jalan kehidupan, 行呢個天堂嘅路， yaitu berjalan ke jalan menuju pada surga, 行呢個平安嘅路。 menuju jalan kedamaian. 世上嘅人求平安， Orang-orang di dunia ini pasti memerlukan namanya damai. 世上嘅人教徒人嘅因為行理，
Orang-orang dunia mengajarkan bagaimana kita melakukan kewajiban. 我ยังไม่เห็นจุนหาง我ยังไม่เห็น我ยังไม่เห็นเฮากินฟูมู Bagaimana kita manusia diajarkan untuk harus menghormati orang tua. 我ยังไม่เห็นหางจิตเช็ดหลีหลิว Melakukan berbagai peraturan, ก็ยองก็หลีหลิว melakukan berbagai alasan. 但係啊，如果冇上帝嘅話，先會嘅國上嘅但路上嘅講啊， Tetapi jika tidak ada firman Tuhan yang menjadi pelita kakinya atau menjadi terang bagi 冇 jalannya, 做嘅話改變，從心裏改變嘅個人生啊， tidak ada firman Tuhan yang mengubahkan dari dalam hidupnya, 冇上帝嘅話存在嘅個心裏啊， tidak ada firman Tuhan yang tinggal dalam hatinya, 人就會見做就見惡嘅事，見 maka 壞嘅事 manusia。akan semakin melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. 在日本， Di Jepang 按到佢哋行做一樣壞事就係佢哋自己就係冇見重嘅嘅野外。 banyak mereka yang merasa diri udah pintar, mereka tidak lagi memerlukan untuk menghormati orang tua mereka. 也按到刺殺， Banyak yang antara mereka juga yang telah mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. 所以冇一人先會一樣現。 Mengapa manusia bisa demikian? 我如果檢查講，佢講我認為呢個科學嘅問題， Dengan penelitian ada yang mengatakan oleh karena perkembangan teknologi. 我認為踢到夠呢個game啊，踢到夠呢個下邊即手提先發嘅所發出嘅。 Ada yang mengatakan juga karena terlalu banyaknya bermain game ataupun alat elektronik lainnya. 但係弟兄姊妹們， Namun saudara-saudara sekalian, 真錯買， oleh karena apa? 最重要嘅唔咩人錯㗎，咩人錯咧？ Yang paling penting bukan karena ini, bukan karena itu. 人錯冇上帝嘅道，冇上帝嘅真理，在佢嘅心裏。 Karena tidak ada firman Tuhan yang tinggal di dalam hatinya. 自家是聽過， Kita tentu pernah mendengar 在鄉下， di waktu ketika di kampung, 可能在上香港受啊樣聽到咧。 kalau di kota besar mungkin agak jarang kita mendengarkan ini. 佢講你帶細人去宣堂啦，去教堂啊， Bawalah anak-anak ke gereja. 佢學嘅學好， Di sana biar dia bisa belajar baik. 唔會錯， Itu tidak salah. 你係學嘅。 Ini adalah hal yang baik. 但係唔單單細人聽到， Tapi bukan hanya anak-anak diajarkan untuk mendengarkan 聽 firman 有 Tuhan. 拖佢講啊細人要邊度佢講哦， Mungkin dikatakan, oh anakku ada perubahan. 但係佢太人係盲領受上帝嘅話。 Namun ketika orang dewasanya belum menerima akan kebenaran firman Tuhan, 佢尊敬來教會來宣堂聽上做主日學敬拜耶穌都要做改變嘅。 dia menghormati ketika anak-anak diizinkan untuk datang ke gereja sehingga dia mendapatkan pengajaran untuk bisa menghormati Tuhan. 但係佢自己係冇領錯冇得錯做嘅話改變嘅。 Namun dia secara pribadi tidak ada firman Tuhan yang mengubahkan hidupnya. 所以弟兄姊妹們， Saudara-saudari sekalian, 感謝上帝， kita bersyukur kepada 根本 Tuhan. 嘅自己已經領了上帝嘅話， Saat ini yang kita telah menerima akan kebenaran 全 firman 部嘅 Tuhan, 基督徒， menjadi seorang Kristen. 你唔單誇你係基督徒，係先會遵行上帝嘅話嘅人，你知 Kita tidak hanya bisa berbangga kita sebagai anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. 但係自家每一位 Namun setiap kita 愛要更盡尊敬學慕上帝嘅話嘅事。 namun kita harus akan mempunyai suatu lebih punya kerinduan akan kebenaran firman Tuhan dan 就愛傳 menghormatinya. 講上帝嘅話，
dan juga mengabarkan akan firman Tuhan itu. Jin bui nhìn phát cho mê khao cho nhục xin nhục thi cái shit bút. Oleh karena manusia hidup itu bukan hanya mengandalkan akan makanan saja, Tan hay khao cho song ti mỗi chuyện kỳ pha so kong so phát chút cái. tetapi dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Cảm ơn song ti. Terima kasih kepada Cảm Tuhan. ơn Chúa cái ân điển. Kita bersyukur atas anugerah Cứu Tuhan sự đều sẽ cả. yang telah menyelamatkan kita. Kinh bút nhật. Hari ini Diệu liệu song ti cái chân lý. dengan adanya kebenaran firman Diệu Tuhan, liệu song ti cái thọ. dengan adanya firman Tuhan, Diệu liệu song ti cái pha. dengan adanya suara Tuhan, Mê ngôi biển biong to. bukan orang lain yang menikmatinya, Mê xoay ngôi biong to. bukan tersimpan di luar Tan hay xoay kita, xịt oi biong sẽ cả xoay sim lý. tapi kita harus simpan firman Tuhan itu di dalam Sẽ hati cả oi kita. liang siêu. Kita harus menerimanya. Sẽ cả bùn nhìn oi diệu diệu cái hot mu. Kita sendiri secara pribadi harus memiliki kerinduan. Mô công nhìn cả ti. Lia hay ăn khang. Hay tuy kỳ đu khang na. Hay tuy nhìn sẽ cả tu mboi khang hay mò. Jangan kita hanya mengatakan, wah firman ini hanya cocok untukmu itu bagus. Song ti cái pha. Tôi sợ mỗi gì cái nhìn. Firman Tuhan itu sangat baik untuk setiap orang. Song ti cái pha. Coi biên mỗi gì cái nhìn. Firman Tuhan itu mengubahkan setiap orang. Song ti cái pha. Chỉ si mỗi gì cái nhìn. Firman Tuhan itu memimpin kepada setiap orang. Nhìn tu hay diệu chui. Setiap manusia di dalam dunia ini adalah manusia yang berdosa. Nhìn tu si yêu coi. Phi coi. Setiap manusia perlu bertobat. Nhìn tu si yêu song ti cái pha. Setiap manusia memerlukan firman Mỗi Tuhan. nhìn sẽ cả oi cả song ti chín kyun. Setiap hari kita harus memiliki hubungan yang dekat kepadanya. Song ti cái pha. Firman Tuhan. Hay mà ai na. Apa yang dimaksudkan firman Tuhan? Song ti cái pha. Hay dia cái chín sin. Firman Tuhan adalah surat cintanya Allah kepada kita. Song ti sim ji xia cai. Dia cái kin sin kin hi. Isi hati Tuhan itu yang tertulis di dalam Alkitab. Song ti cái chín sin. Surat cinta daripada Tuhan Hay phát cho cái. yang hidup itu, Sẽ cả thu. yang kita baca, Phun hiong. yang kita renungkan, Coi biên sẽ cả cái nhìn sen. mengubahkan hidup kita. Cảm ơn Chúa. Kita bersyukur pada Tuhan. Nhân song ti cái pha. Kiranya firman Tuhan Kian ku sẽ cả mỗi gì bui. meneguhkan setiap Nhân song ti kita. cái pha. Biar firman Tuhan Sở sư mỗi gì cái thiong chỉ bay một. memberkati setiap kita. Nhân song ti cái pha. Biar firman Tuhan itu Mê bui mê xin bui kia cái pha. Firman Tuhan itu bukan firman untuk dia, Mê xin bui pun phet nhìn. bukan untuk orang lain, Gia pun so diệu cái nhìn. So tetapi diệu cái nhìn. untuk setiap orang. Mỗi gì cái nhìn tu si diệu song ti cái pha. Setiap orang memerlukan Mỗi firman gì cái Tuhan. xin khao chu ra số cái nhìn Kitô thủ. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, Nhị si diệu song ti cái pha. kita perlu akan firman Tuhan. Mỗi nhị phun hiong. Setiap hari merenungkannya. Mỗi nhị xin khuyên song ti. Setiap hari kita dekat kepada Dù Tuhan. có nhị oi song ti. Jika kita mengasihi Tuhan, Nhị tu oi song ti cái pha. maka kita mau mencintai firman Tuhan. Kỳ đang hiện đàn kêu tôi nhị còng cái sim gì. Sehingga firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Nhị đang tidak dia cái chỉ gì. Maka kita baru mengerti akan setiap kehendak Nhị đang Tuhan. tidak kini so cho so hàng cái khiêu song ti tai liang. Baru kita tahu hari ini yang akan kita kerjakan, kita jalanin, Mong song ti trụ phụ. akan diberkati oleh Tuhan. Nhìn bui nhị sen khiêu song ti cái song ti cái nhị song ti cái chân lý. Karena kita terlebih dahulu meminta atau memohonkan kebenaran Tuhan. Nhân song ti si phụ sẽ cả mỗi bui. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Song ti si phụ thiong chỉ mấy một. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sẽ cả lời tao cao. Mari kita berdoa. Thiên Abba父感謝你。 Bapa di surga, kami berterima kasih. 你看窗我哋每一個世上嘅罪人， Tuhan memperhatikan setiap kami orang berdosa di dunia ini. 也救贖我哋全部每一個信靠嘅人係基督徒。 Tuhan telah menebus kami menjadi murid-murid-Mu. 我哋求上帝嘅憐堅固我哋嘅信心。 Kiranya Roh Kudus Tuhan meneguhkan iman setiap kami. 在呢個流行新冠肺炎病症嘅情況， Di tengah-tengah situasi pandemi ini, 我哋需要上帝嘅話，
Kami memerlukan firman Tuhan. 所以我哋苦難是有上帝嘅真理， Ketika kami di dalam kesulitan, kami perlu akan firman Tuhan. 所以我哋病痛是有上帝嘅托， Ketika kami sakit, kami memerlukan firman Tuhan. 安慰我哋， Menghibur kami, 帶領我哋， memimpin kami, 堅固我哋， meneguhkan kami, 支持我哋， menyembuhkan kami. 全部嘅嘅花 Karena firman Tuhan 係發出， hidup 變在我哋嘅心裏， tertanam dalam 改 hati 變我 kami, 哋嘅人生， mengubahkan setiap hidup kami, 帶領我哋嘅前途， memimpin masa depan kami, 指示我哋所行嘅路， menuntun jalan yang akan kami tempuh, 直到我哋所行都能夠照着主嘅旨意， sehingga jalan yang kami jalani sesuai dengan 我 kehendak 哋 Tuhan. 同心禱告， Kami sehati berdoa 奉靠主耶穌的聖嘅名， demi nama Tuhan Yesus yang menang. 阿門。 Amen. Jika kamcia piang contoh jikin pasong tiga fani chon koi liao. Terima kasih kepada Bapak Karni Stephen yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Yang jika tang liao song tiga fa pasong tiga fa chun choi kok yang kai sim chung. Setelah kita mendengar firman Tuhan, biarlah kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita Yang masing-masing. sin din si pun jika nandik lai sit hang shut lai. Biar Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalankannya. Jabahi jika ai bui liang ken si le tau kau. Selanjutnya kita akan berdoa untuk 2 hal. Siang tiung jima jika koi sang tau kau bui jika jini ket ka. Mari kita buka suara berdoa untuk bangsa dan negara kita. Jika ti jit bui jika jini ket ka kiu song ti pong chu jika kai jun fu yin yan jiu chung min chi fi lai kon li jika kai ket ka lai ket fu le kai piang jin han jiu lai fu hin jika kai kin chi phong mian ja lai ti ko kai on qian jini kai on qian kiu song ti po fu jika kai jini ket ka. Pertama, kita berdoa untuk pemerintah Indonesia diberi hikmat di dalam memimpin bangsa dan negara kita dalam mengatasi pandemi, pemulihan ekonomi, dan meningkatkan keamanan dan ketahanan bangsa negara kita. Tini jika bui chiu pi sintan jet lai toko Yang kedua, kita berdoa untuk persiapan Natal. kiu song ti po fu jit chet kai jit bui lai chiu pi kiu song ti pun kita nyan ju chung min chi fi ju ken kong kai sin ti lai fu si song ti. Kiranya Tuhan menolong semua panitia dan pelayan diberi hikmat dan kesehatan dalam mempersiapkannya. Sila kai sintan jet su yan choi le kai ji chin tong chung tan hai ju ju ka chi ka thung chai. Sehingga perayaan Natal tahun ini biarpun di tengah pandemi tapi ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Jika thung sim koi sang toko. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Chinai tian fu song ti ngaten man sim kam chia ni ngaten thung sim bui ngaten yini ket ka tau kau kiu song ti ni pun ngaten kai chin fu yin jan chung thung fu chung thung jit chet kai bui jan kiu song ti pun ngaten chung min chi fi loi kon li ngaten yini ket ka nan keu kon li tot chin chu jit chet kai si chin atit phia de kai choi de kai sin kon fu jan kai ji chin chung yom pen loi mian tui kiu chu ja su po fu ngatan ji ni ket ka han jiu yang ngatan ja e bui ngatan kai tu jit kai ket ka si to mboi pun jit than lai jau thung tan he jit jan chan lip tet bun chu ja su kiu ni chu fu ngatan kai ji ni ket ka ngatan ja ai thung sim bui ngatan kai kau phi tau kau jit chet chu kai kau phi ai chiu phi da kai sin tan chet kai chet mu kiu chu ja su chu fu pun kitan chung min chi phi da kai bui jan jit chet tu ju ken kong ka sin thi lai chiu phi da kai sin tan chet jung yom pen kai phong sip jin bui han choi da kai ji chin chung ngai tan kho ji jung chung min chi phi lai ki nyam chu kai tan sen chua kam chia ni khiu ni tai dang chu fu nya kai kau phi ngai tan thung sim kai to ko phung chu ja su ki tu kai sin yang ki to amen. Jadi jika lai siu phung hian Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan. Thiong chi mai ka phung hian kho ji ni chi chap ki lo le kai ko nyin kai phun thong kai nyun hong fu kheo he. Ya, persembahan bisa kita transfer, kita kirim ke rekening cabang masing-masing. Juga thiong chi mai ung phong phian ni ja kho ji pa nya kai phung hian chun hi lai piang lo le kai sin phung ji heo hi to sin thong kau chon pun le kai sin thong.
Ya, Bapak Ibu juga bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop dan diserahkan kepada gereja. 自家嚟創意小事個出係我心屬於你。 Kita akan menyanyikan pujian persembahan, Betapa Hatiku. 這邊創自家嚟小奉獻。 Sambil nyanyi, sambil kita menjalankan persembahan.
Shalom Bapak Ibu Saudari, kembali lagi dalam Warta Minggu ini. Kelas SMK 3 Bahasa Indonesia pelajaran ke-1 akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, pukul 7 malam, dengan tema Penghambat Berbuah Bagi Kristus, Keinginan Daging, bagian 1, pembicara Pendeta Elisa Estianto. Kelas SMK dalam bahasa Hakka atau Mandarin pelajaran ke-13 akan dimulai pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 pukul 7 malam dengan tema Prinsip Dasar Pelayanan. Pembicara Guru Injil Andres Nikodemus. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Pemberkatan nikah kudus Saudara Willy Ardian dan Saudari Veronica pada hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021 pukul 11 siang bertempat di GKJ Jemaat Jembatan 5. Bagi jemaat yang keberatan dengan pernikahan tersebut di atas, dapat menghubungi hamba Tuhan. Selamat atas kelahiran Oliver Gabriel Haven pada tanggal 17 November 2021, anak ketiga dari pasangan Bapak Alung dan Ibu Veronica, Jemaat Kau 2. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam mendidik anak tersebut. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Pang Sui Chin, tutup usia 77 tahun, meninggal pada hari Senin, tanggal 22 November tahun 2021. Almarhumah adalah mama dari Ibu Bong Muisian, Jemaat Kau 1, mama mertua dari Bapak Frandi Sanjaya, Popo dari Felix Sanjaya, Vanessa Sanjaya, dan Farel Sanjaya. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Jika kesuk kinjau sin kai chung pai fui, Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. dari chong sam yit sung, Kita menyanyikan pujian jika pyong chong doksologi. toi bui jika juk to. Dan setelah itu Bapak Karna Stefan akan menyampaikan doa berkat.祝所有嘅弟兄姐妹們，是教兩小將嘅福，繼續kinjau sing ke Cifui, jemaat kekasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita dan memohon berkat Tuhan. Tanyan sampai ke Songti, Shin Fu ke Jungkong, Chu Yesu Kitô kêu anh en phui, họ xin lên cái cao thúng, sampai ke Jin Shin Songti, on vui sifu chung tiung jemaat mon jungkin, cito jun janjian kasih daripada Allah Bapa menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita penghiburan Allah Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa memberkati saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Fui Chung Chang Sahabat Tosan Fui Chong Ti Sifut Haika. Silakan duduk. Satu duduk kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.